लोलये काणकोणा केशव देवस्थानात चोरी जाली। सुमार 15,000 चोरांनी हात साफ केले। देवस्थानाचो अध्यक्ष विठ्ठलान ते विशीं माहिती दिल्या। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। ह्या ज्यो लिवर घालून सगळी साळी तोडल्यात, डबेची चड तोडल्यात आणि एक दोन तुगेली दाराची तोडिल्ल्यात। तातूंतली एक ब्रह्म्याचे डबी, एक केशव देवा दोन आणि महादेव देवस्थानाची एक मारुतीचे एप्रोक्सिमेटली 15,000 तरी फंड पेटिल्ल्यान चोरले आसतले। आमी म्हयन्यांतल्यान 2 म्हयन्यांनी एक खेपे आमी ती फंडपेटी ओपन करतात। फाटली 2 म्हयन्यां पयलीं केल्ली, आतां ह्या म्हयन्याक करपा आशिल्ली। नवरात्रां लागून आमी थोडे दीस रावले आनी 4-5 दिसांनी पडची म्हण काडची म्हणून ती जाली। आनी दामोदर देवस्थानाक फोडल्या। दामोदर देवस्थानाची तांगेली मुखाल दरवाज फोडला, भितरल्यान बी दरवाज फोडला। एक फंड पेटिल्ल्यान जवळ जवळ 5,000 तरी वेलकां दिसता आनी त्या भायर भटमामाले कितें आशिल्ले 3,000 सुमार तेगेले वेले। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली।